Ilawa ini pandani otama borna poila roma ya paru tei hamzama ya paru. Kaisok pajak cini oro cini o amsa ni borong dengan emile borong bahai ni ani roma ya paru. Tei bu kaisok pajak cini ILC ni chairman borong dengan jubal department cini sipai jala jurnal komite ni ngui borong dengan joint chairman tibu o jaga o sini joto ti pramothane leaders warriors YTF joto BJP ni takok tibu kok IPF ni phaijak joto takok tibu suno hamjangma rogui tini ni o hati pandawo kongnargon niru joto ni chibu 19 tarik Cirebon kaisa Budorani sal. Jekuno election, jekuno Budorani niti. Gণতন্ত্র ni hawa hingke seng cini baik gono senawani jonokon ni kaisa kaisa yak sigo rogo dosa. Niro bahike niro ni baik gono sui nana hingo. Ge cengbo 19 tarik যে গণতন্ত্র ni hawa tonai ভারতবর্ষ ni borok 140 কোটি borok নিজেনি বাইক গণস নাওনি বাহিকে চিনি দেশ বসকাং আগনাই বাহিকে চিনি রাজ্য বসকাং আগনাই বাহিকে চিনি দফা বসকাং আগনাই অম সং ভোট ni মাধ্যমে নেতা সঙ্গে চিনি বাইক গণস जों सलायनि मानो ini tabok जों Sini borong dengan Jobras Department saitan. Jara CPM longai ro. Jeto oro je pajak kebo CPM keri Kongres keri. Hani bagai angsara ni musugu jara kenai tonai CPM takuk ro. Jara kenai tonai Kongres takuk ro. Bate opposition tonai takuk ro na angsara ni musugu. Ek somoyo CPM ni লাগাতর 25 বছর পরে সেখানতেই 10 বছর 35 বছর ও হাওয়া ও রাজ্য সিপিএম র শাসন থাইকা जों तमामा खा তাবাও নেনি থানে আনি থানে যতনি থানে যে বড় লোক সিপিএম বাই তংজাগো বুজাগো তিনি বড় এলাইনসি নাইকা সিপিএম বাই কংগ্রেস কোন জায়গাও মাহাইকে লিখনা খা আসল Togzago, buzago, nini zelor hozago, buthar jago, Kongres ni kormi rok kawang mana? Cina amcai nu masa musuh lagi Kongres kalian rohoza baiknya. Tar pore bu borok tabo political alliance tu, bau bisi go hisai no, borok rono bebago bana goi, 25 বছর যে লাগাতর চলে মানে হাই tabo bu borok bebaku bana goi nini ani vote adai khaini nai BJP bai ti pramotha alliance mano borok goi sumkai sekang borok no goi summa khaine je no Congress dai CPM dai bini borok dai ini saya ko tabo bu dai ini saya do posimo ke Congress ni candidate Purwotri Prabo ke CPM ni candidate borok salai to Purwo ke CPM ro candidate domani no Congress ro temo sar sini candidate aro romalia hunicho boi nidol prathi porjonto roy jongu nidol prathi porjonto roy to mar Purwotri pra ar CPM ro gueso candidate mande liya to borono beba ko borok puno sung hai sarita BJP tipramo tha IPF ti dale jahi no me madu phainai or thela mo phainai CPM Congress alliance ni borono samari khaya kana কিন্তু বড় এলায়েন্স আগে 2003 2008 2013 বহাই সাকাও এলায়েন্স লাইজা সুনকে অর পাও লাইলে তো কংগ্রেস বাই সিপিএম ফাই খাইবই নাটক খাইবই ফুনবই yang sakai ke sunya ganti citra biasiri বড় যত মিলিজা বাকি তে সরকার পাইছেনি বা তিনি বু CPM ro Congress ro sini am sami jara busia komer no
बेबाको बानावै बुन आदै खायनाय हानबाङै जों मा बुजावनाय बर'नो जों तुमानि बर'नो बुन रया इनाय बर'नो तानि बुन रयानाय बर' सिनिति प्रासानि बागै चिनि राज्यनि बागै जे कांग्रेसनि प्रार्थी मोनसासनि साफाय बर' जे आनो बुन हदि बर' गना आशिष साहा आरो फायनाय आनो बुन हदि बेरनि बागै हाइथि खायनाय दिनै आमसानि बागै अमहाय खायनाय दिनै बुसानि बागै अमहाय खायनाय कांग्रेसनि कैंडिडेट सीपीएम नि समर्थित कांग्रेसनि प्रार्थी आशिष साहा तेबनि दल बल और फाइफनो अमहाय के सामाया किंतु सुल्तानी बीजेपी नि प्रार्थी न बोदोना निरव जतनसिबो सुल्तानी बीजेपी बाय जायलेखा निरव जतनसिबो सिनि महाराज आगे बुसावो सुरु निसिमिन सावो जे तिप्रा मथा चेंप्रो निसिमि सावो जे सिनि तिप्रा सानि बागै रिटेन एश्योरेंस जे पार्टी जे दल जे सरकार बसे काहिके खायनाय होनो बनो जों लगेरनाय दिनै 2 तारिख मार्च जेफोर एग्रीमेंट ओंगो आफ्रो आं निजे बुतम दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक अमित शाह नि कोनी ऑफिस दिनै गृह मंत्रालय आफ्रो निवे ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट लायखा आरो राज्य मुख्यमंत्री तम ताबोनि चिनि कैंडिडेट बिप्लव कुमार देव तम तेबो चिनि मंत्री माने तम विकास देवबर्मा शुक्ला नवातिया जों तम चिनि तिप्रा मथानि चिनि पीके सादा रिमेश आं महाराजा आफ्रो निवे जेफ्रो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट को सोयरो लागि आफ्रो चिनि बसकांगो ते मीडिया नि बसकांगो अमित शाह कामान के साथा जे आगे गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट चालक थांमानि चिनि प्रासानि बागै जे नायजे यागमानि वंचित अंगै फायमानि अमो कुनो ना कुनो जागाव इंडिया गवर्नमेंट राज्य सरकार हयतो खोनालिया ताबो 2 कदम आगै जों निरनि बागै सामन खायनाय राज्यनि उन्नयननि बागै खायनाय हायदे गसेखा एग्रीमेंट निर गोजो तो नुखा पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिनै लैंड राइट्स ते कल्चरल ते आइडेंटिटी चिनिति प्रासानि बागै रनाय खायनाय हायदे गसेखा गे जों तानि बुदया खानायबा सीपीएम नि कुनो नेता और फाइल साफायनानै जे निरनो लैंड राइट रनाय हिनो गसेबांला तिनि चिनि अरनि कैंडिडेट बीजेपी नि कैंडिडेट बरमगना बिप्लव कुमार देव वो निजे बुतम नि बनो जों रहमा हाकेते बहाना बनि समयो ब मुख्यमंत्री तंफ्र बोरो एकॉर्ड उनखा ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट बोरो एकॉर्ड माने ताबो बिरो नतंग 13 ता जागाव गे जे केंद्र सरकार बाय अरनि कोनो ऑर्गेनाइजेशन बा पार्टी एग्रीमेंट खायखाके ताबो सुजरा रोजाबो खायजाबो जों इतिहासाव बुनुखा चिनि बरमगना एमले दारा प्रदर्शन आगे निसिमि यूजेस मूवमेंट खायफ्रा सपोर्ट खायि कर्मचारी तो 2 पर्यंत बर खायखा एडीसी नि बागै दिल्लीवा एग्रीमेंट उखा आपरो गोबांमा सीपीएम रो कांग्रेस रो अपोज खायलेखा एडीसी गठन हते देबना रक्त देब तारपरे केंद्रनि प्रधानमंत्री बसेखा दिनै एडीसी माखा राजीव गांधी ते विजय राघव बर असेंबली सीट एसटी सीट तीता बारे रोनानि बागै एग्रीमेंट खा दिलिबो राजीव गांधी बाय आफ्रो रक्त जरबे एसटी सीट बारनो जाबेना हनै सुद्राय बर्मन समखा ओंमिथाम राजीव गांधी रोना बता खायमना तिनि अमित शाह नरेंद्र मोदी जोंनो रोनाय हिसाखा सीपीएम कांग्रेस जे सिपा सादियो रोगा जे सिपा अपोज खायनि कोनो मते बंसा कासय मागला हारिमांगै ताबसिनि जारा तिप्रा मथा तंनाय र जारा बीजेपी तंनाय र जारा आईपीएफ तंनाय र नव थांगै जे सीपीएम खायनाय कांग्रेस खायनाय न मा बुजनाय ताबक जों 2024 नि जराव खायि पर्यन्त राजनीति बाहायके चले बाहायके खायनि नाम बमनो लगेरनि नाम अमो बुसिया के जों ते बुफ्लाव खुलुनाय हारिमांगै 19 तारिख
19 तारिख एप्रिल चिनि आमसाइनि पूर्व त्रिपुरा हिंखे 26 तारिख एप्रिल जों अजराव जत चिनि त्रिपुरासा जों बुजिनानै नांगौ जारा दाबो फन बुजियाखै रनो जों सालायबोनि नांगौ जे अमो चिनि त्रिपुरासानि हामख्रायनि बागै जों थांसानि कैंडिडेट बनो जों भोटगै एप्लाइ माखायने एप्लाइ हिंखे हाय सिंजा CPM Congress ro mado kuno kure apply hinge inja akan chung ऐतिहासिक record ma khainai je margin gobang bai borono jamanot budget to khairi bar nai hachi গণতান্ত্রিক ভাবে বড়নো সুকুমাসো বার nai hachi tani chung boro ase kure thumai tongka tani boro chung ase konchi to khai tongka 25 বছর সময় না pro dini jiten chugiri Tiprasani bangwe kok thesba samaya dinike tiprasani am chayo development ya lama gri hospital gri khai gri sai to 25 বছর ধরে খাইনি লিয়া দে যে তাবো গরি গরি sai to তাবো পর্যন্ত জীবন থেকে নাই খানাই সামং টাঙ্গাই হিনি samaya ko তিনি जों জনগণ রনো লোকরনো नव थांगै मा बुझो गायनाय जों वारियर्स दंनाय रो जों कर्मी दंनाय रो जतो नदिरो थांदि मा सानाय आते कायसा जों बुसकांगो प्रोग्राम रतरमा दङ 8 तारिख फुमुंगो महाराष्ट्र दंनाय जों कैंडिडेट दंनाय बिप्लब कुमार तेबो जतो लिडार जों दारा प्रदर्शन दंनाय वेस्ट त्रिपुरानि जतो बीजेपी नि लिडार जतो त्रिपुरा मथानि लिडार जतो आईपीएफ नि लिडार ओ जरावो थांचा रैली खायनाय रायजोआव फुनुरनाय जों थांचा गय जिनि शक्ति गोसो बांखा अमो जों फुनुनाय हानबाङै जतोनो ओ आमचानि लुकुराव जे थांमासा बाहायके गोबां थांलायनानो अमनि बाङै जों चेष्टा मावनाय गोबां थांबै जों प्रग्राम नो सक्सेस खायलि मावफुंनाय गनि परे दिरि दिरो श्री पाइना अमा हेते गयबा नाय हाजि तिनि CPM कांग्रेस नि चक्रान्तव जाते चिनि लोकुरो तंग संतनाय लोकुरो बरनि बिब्रान्तव ता गदालां थि अमबो जों मासानाय तानि बे बर चक्रान्त खायने गुरु CPM रो खा चक्रान्त नि हे मास्टार दालानो सि 100 बार सामाफु 100 बार सबै बरनो गुबैबा हवै रो दालानो 100 बार साके बरनो गुबै हिवासो তিনি CPM उनखा बहाय दल दिनो नि CPM नि नेता रनो मास नायदि बर जे बाबे दालानो जुरि खगै बासन रवो जों बाहायके बासन रनि लिया CPM नि नेता रनके बासन निके मास्टार बाहायके बासन रनि नाम अमो पर्यन्त बर फुनु जाबो जनगण मूर्ख बानवा निके बाहायके बासन मारनाय अमा हायके रनि हुनै फुनु जाबो मोनसे खायाबो बासन रनि नंगे बर रइबो दिनै दिनाव नरो थेलाखौ फाइ बासन काहा रवै थाङै बर जनगण बिब्रान्त खायनाय हायबाङै बरनि सम्पर्के जों सतर्क मा दंनाय आगि CPM नि जामानाव ओ फैनिखौ खोनाखे बरनि वो बखा हावै थांनाय होनो CPM र अमाहाय बाजार सबासा ता खोनादि हो बैनि दल तमा कक सा बनो ता खोनादि CPM र Ngewa CPM खाने रो बनि कक से बाखना लिया नgewa साउदी सायादे मुंसा सिलिया नगे 25 বছর हाके न पारुन थांखाबले ताबो 2018 फाइसि बनि सिङाव फाइसि ससियेल मिडिया बाय मिनि अम बाय खायजाबैसि जनगण रसराय मोबाइल नायते गुबै दालार साइमाखा हाके से आफर गोसलाय जामनि दिनै जों CPM नि जे सपोर्टार लिडार रनि खानि थाङै मासायनाय बरकाबो फन कनफ्लिक्सन दंख जे आगि दालार साजाक फाइबनि बरनि थाने बक्र मिहि दंख तिनि माने सरकार हते सुरु खाइबै जितेन चौधरी प्रेस मीट खाइबै बिब्रान्त खाइबै त्रिपुरा मथाराव बीजेपी बाय पाइजाङै पैला हा हनै छाव अमन्तुते लेफा दाला जनगण बिब्रान्त खाइबै जतनि कायसा राजनैतिक आइडियोलॉजी दं ओ आइडियोलॉजी नि मुताबिक चिन गुबाग्रा आगिफोर सावो त्रिपुरासानि अधिकार जदि केवल कोनो दल
Ronani bagai gosip kain ke odol baik cintong nai. Tini nono retain assurance roka. Kendro ni Swarashtra Mantri gosipui roka je omo kainai. 95% di prasaro. 95% di prasaro nok thai ni bumun guru. Tini thela kungam sai guri nai din. Or tonen khorong sin nok thai prasar tong salen yang tisalen. Nok thai prasar sebani tong. Kebuni guru. 95% di prasar ni nok thai prasar guru. Tong phan boni cucu ni cucu. Omahai. O system no bahiki kelai property right sini di prasar no land rights roi manai. Omo tabok senajana. Mobile bazar pai ni thangke tini no di baru thang di mobile pai to bahake mobile ni model number IMEI number suiwe ni ni bumun suiwe omo Purno Chandra Jomatia ni mobile ni no logewo cash memo roi ho no oro 100 bosor tong ha ni nok thai 100 bosor oro niwo ni baba tong ha ni chuchu tong ha tabon 40 bosor rong tong ha tong kan ini ni ke nok thai ni kuno proses kiri yo ONGC khainai gas pipeline khainai lama sananai khainai aproni nok khaiji lama sanana ni nok khaiti gas pipeline khaida ha ni nok ganawo ONGC ro thau nai toi exploration khai ha bomb blasting khai ha no baki koti pramana officially ni kuno praman kore je no omo jaga ni nok pha hane bangoi no koti pramaya dia omong ibagai cuma kain naik, nono land rights nono ni nakna. 100 bosor joratei nentong pasti ni jaga ni bumeng ni proman gur. Omong ibagai kewa apa tu gur? Nama car, nama Manipuri, nama ni Mogli. Oisa apa tu gur? Land rights nono ibagai omong Kendra Sarkar goseka. Ini cun asal kerima bosor poncito kaja komen cuni nok thai. Omon nunjuk tau phailani omon ni bumung mawani pojunto ni odikar gri hake omon no ropan bor ni khotingya kebuni khotingya je chini odikar chung samani omo buini no sei nawani bagai samani ya omo tabok joto bujikha agi ke buju ani odikar no sei ni bagai borok hai ngudui omo buini odikar no sei mani nai mani bagai Hanya bangun jun, sini di perasaan yang odikar bermata, raja ni development beruntung. Mono naik jun, besar mo, biblok Kumar Devno, bodoh, bisa berbodang baik, keklai makanya. Mono bangun jauh tu tabung di sini, nawa tangui, jauh tu O chain marketing hai mang nai hai or to nai janoma ni salo, tegi dino borok janoma ni salo. Boleh janoma ni salo ke no ministeri jora onek tongko elakan borok paili mane or je tonai dini thandi mangai kok salai di convince khai di o mane no o mane ke sadi je busuga ja kok bang sadia chini borok gang emle tongko atare jotun muito khai di duita time no khomono jon sobang nai sing or ni 12 ro mala mo nai Wan bangun jauh tu numai tu cawi ready ke jauh tu nu dal kelai wajin jos sini thansa ni mari no sing apro borak kebangan ke samudra khai mar lainnya asun nustin BJP ti pramotha IPF ti thansa ayo welcome